চিনি ভারত হা কতর চিনি ই হান তাই হান করাক খায়ই হামজাগনানি কাহাম খাইস নামনানি বাগৈ ইন্ডিয়া ব্লক বা ইন্ডিয়া মঞ্চ হিনই কাইসা আমতই মথাস নাম জাখা আবো শুক্রবাই সাখালাই যে ই দেশনো যারা হামজাং নাই যত বদল যত পার্টি মিলিন চিনি ই ভারত হা কতর তিনি যে জায়গা সকপাইখা তাকলাইনি ই লোকসভা চংবারিনি সকাং 26-27টা দল মিলিয়ে আবু খানের নাংখা ও মঞ্চনি তিনি অর লোককুথুম ও লোককুথুমনি বরম গানাং আচুকফাং অর মানজাক ফাইখা তিনি পার্টি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদীনি তিনি এই ত্রিপুরা রাজ্যনি বরম গানাং সেক্রেটারিয়েট মেম্বার কচাম সিএম মুচাং রাধাচরণ দেববর্মা তাইব আর মঞ্জাক ফাইখা খনাথক খাইই খুব শুক্রবই ককব সাইথাংখা জাতীয় কংগ্রেসনি অজামা মুচাং শব্দ কুমার জমাতিয়া অর চিনি খরাং খনাই টংনাই অর মঞ্জাক ফাইনাই যত তাকু বুকুক সং হাকচালো টঙইব দোকানো আচুগই মানুই ফালনাই মানুই পাইনাই তাই নগ টঙইব যারা খনাই টংনাই অরনি যত তাকু বুকুক আমাবাবু সংন চুং চিনি ইন্ডিয়া ব্লক নি অঙ্গই তাই আনি সাক নি অঙ্গইব খা কাহাম খা কপরিয়া ইয়াফারো হারি বুইসু গরিয়া তাই বিশিকতাল নিব হামজাং মাইয়া ফারো তাকো বুকুরক আনি সকাঙ খরকথাম অর বরক খুব কাহাম খাই অনেক কক সাইথাংখা তাই বাইসা আং আবনো কিফিলি আং সানানি নাইয়া তফানো যে কিছু কক তো মা সানাই পইলা চং ই ভারত হানি বরগরক চং গর্ব খাইও চিনি দেশন কাইসা ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় দেশ নেই তামনি বাগুই চিনি সংবিধান বা কনস্টিটিউশন চিনি হানি যত দফানি বরগ্ন ও রাইট ও অধিকারিখা নং জেসা ধর্মফানো নং পালন খাইদি জেসা দফানি বরফা নংথুন গনাং বা বিগ্রাফা নংথুন নং যে কোনো ধর্ম পালি মাননাই যে কোনো রাজনীতি আদর্শ নং পালি মাননাই তাই তাম রাজনীতি তাম ধর্ম তাম সমাজ যে কোনো সামঙ্গ যে কোনো বিষয় রাষ্ট্রনি পক্ষে নং যদি চাজাক্ষা হাঙ্খাই সাজাগিয়া হাঙ্খাই রাষ্ট্রনি বিপক্ষে নং কেবং মুইমান নাই ননতাই কেব অর বাদার ইমানিয়া রাষ্ট্র মানে সরকার সংবিধান আইন কানুন
নিনি লগে বুসা নাই নন রক্ষা খাই নাই এই যে তিনি চং ই ত্রিপুরা হাও आं हा बेरामनि कक सालिया त्रिपुरा हाओ कांग्रेस बाय कम्युनिस्ट 50-60 बछर चुं पंचायत हईते लोकसभा चौमारियो बातायलाय फायका चुं वालाइखा ताई जाने जाने सामुं बुतां तुयै साबो बाहायखाय सामुं तांनाय दफानि बागै हास्तनि बागै देशनि बागै अबतुयै तर्कंखा बितर्कंखा तिनि जों तामनि बागै याकबारम लायखा तिनि सीपीएम बाय कांग्रेस सिमिया इ देशनि ताइबो गुबुन प्राय 25-26टा दल चीनी राज्य जत्त दल करुई जानी जानी राज्य अरफानो बरंनि बिसिंग आगे कैसा बाय कैसा बातायलायमोन तंमानि तिनि कथालायै बुसाखा जाना जेखाय फानो बीजेपी नो मा मेचेन्नाय ओ बीजेपी नो मा मेचेन्नाय मानि हाय हाय सुदु बीजेपी नो गदिनि रखलायै गदि आसुकनानि सरकार खायनानि क्षमता भोग खायनानि बागैया चुं आमति कक साफ्रुवो बाक्सा बरक ताखो बुखरक तिनि संसारनि जे कष्ट तांगै चानानि जे कठिन जरा सक पाइखा सामुं करुई चाकरी करुई बाकरी करुई मानै खुनिनि दाम आबो बांग्रुक बांग्रुक अंग दङ बेबाक आबो मांगा चिनी कंट्रोल बिसिंग करुई तामो बेकार जुबक तामो हुक खाई जानाय तामो खेत खाई जानाय तमा चला तमा बुरुई चों इ चौमारिनि बुसकांगो जखन आमते कक सागो बाक्सा बरक खा कागो अरे बापरे गणतंत्र संविधान धर्मनिरपेक्ष आबो तुई चिनी वानसुंगनानि जरा करुई चिनी संसार न बाहायखाय जों चालकनानि आबोसे वानसुगुई जों कुलमानिया ताखो बुखरक आं चिनी देश बेरामनि कक आं सानानै नाया नन दिल्ली मुम्बाइ चेन्नाई आबोनो ता वानसुक दांहिनिया चिनी साकनि इ त्रिपुरा बिसिङो त्रिपुरा हा बिसिङो अरनो किसा नुकिसा मकल न किसा सिखलायदि इसे तिनी इ मानदुई आमचनि बरक अब एडीसी नि बिसिङो एडीसी तामो भारतनि संविधान बिसिङो षष्ठ तपशील मुताबिक जों जारा इंडिजिनास बा आदिवासी बा ट्राइबल हिंजेंनाय बरक चिनी बागै सागबाय नायकल जाक चिनी संविधान चिनी बागै किछु क्षमता यासाक जाक आमतुई राइट बा राइदा चिनी बागै दङ ओ जिरानिया थांखाय और खयरपुर थांखाय अब त्रिस्तर पंचायत मोहनपुर ताई जिरानिया नि जे आगुली हिंखे और नगर पंचायत और संविधान बनने किछु क्षमता रेखा और त्रिस्तर पंचायत ताई नगर पंचायत नि आईन नि बुखाक्तई बरक
মেম্বার চঙই চেয়ারম্যান চঙই সমিতি চঙই বরংনি পঞ্চায়েত সমিতি এলাকা নগর পঞ্চায়েত এলাকাও তুই হইতে চেঙই লামা ফেরাং স্কুল হাসপাতাল বা তাই কুবন সামরংনি বাগৈ অরণে বরক চংলাই মানো কিন্তু চং এডিসি সংবিধান চন রেখা চন বিজেপি বা সিপিএম বা আমতই বরংনি কোনো দয়াবাই চং বাঁচিনা ইয়া সংবিধান হ্যাঁ সিপিএম তাই গণতান্ত্রিক বরক লড়াই খাইই নিনি আগো এই ক্ষমতা ইয়াফারে দিখা তিনি বিশিথাম নিসলাই গোबां अंखा अर ओ विलेज कमिटिनि भोट अंगिया हे अब साना नांगिया अब सिनि कक्सिमिया अब त्रिपुरा मथा ताबक जरा एडिसिओ चालक नाय बरकबो ताबक तो फ्रुक फ्रुक अंखा बरक बुखु मुथुक जाखा मियाव खाली बर साइतंगो बीजेपी सरकार टाका देना বিপ্লব কুমার দেব মানিক সাহা চিনি মানথাইরিয়া এডিসি এলাকা হইতে প্রাকৃতিক গ্যাস ও গ্যাস বাইন সিএনজি পিএনজি দিন হাজার হাজার অটো রিক্সা গাড়ি ও সিএনজি আবনো সরকার ফালই দङ और हईते टैक्स नाओ बर हईते त्रिपुरा जो ओएनजीसी जे गैस शाखा ठीक है दिल्ली नि रां फाइलिया आं तर्क फाइया अंगिया किन्तु गैस बरने सकपाय हाथाय कतर बरमुरा 18 मुरा लंगथराय yang sabrung bekak thangdi bilonia bekak thangdi उत्तर जिला थांदी बो जगह होते गैस मानखा एडीसी जिला होते गैस फाइनान्स कमिशन संविधान अब खायरिखा और होते जे रेभिनिउ नाय 80% 80% रेभिनिउ अब एडीसी मान नाय अब नरेंद्र मोदी निर्मला सीतारामन मानिक साहा बरकनि दया मायानि कौ गया किंतु एडीसी दादा खूब काम साइमान अब एडीसी अब फाइजाक आपने समय काम साइमान दङ और आं सक पाइया तौफान आं हिनो किसा मिसा रां तो सक पाइ बले रेगानि रां नगनि रां ताई सेंट्रल स्कीम नि रां हिनखाय चीनी जे पार्लियामेंट चीनी जे देशनि आइन अब 30 पंचायत एलाका उठन अब एडीसी ए नगर पंचायत एलाका उठन निनि षष्ठ तपशिल सागबाई नाइकल जाक जे एडीसी उठन और रां तो हाई हाई कोनो पार्टी ऑफिस हইতে नों बागमानिया बले सरकार ने पैसा लेपसा रां खपसा जुदि नों बागनानि कोनो बेनिफिशियारि नों नामनानि लुकरकबाय चंजाक संविधान बाय मान्यता रिजाक जाक आबो बादे नों केबो ओ पैसा लेपसा रमानिया रां खकसानु रमानिया ओ जागाव তিনি বিশি থামনি সেলাই গোबां और যখন ভিলেজ কমিটি ভোট अंगिया ত্রিপুরা মথাবাই যে এডিসি চালক জাগৈ দङ হ্যাঁ বরংনি রাইট दङ যেহেতু নির্বাচিত ভিলেজ কমিটি করই বরং সার্কুলার জারি খাইরিখা বিএসি মানে एडीसी आमसय जे ब्लॉक
বামফ্রন্ট সরকার তংফ্রুবো বিএসসি দङ ও বিএসসি বিলেসনি প্রতিনিধিত্ব খাইনাই সাব एडीसी मेम्बरिया एडीसी नि संजाक एडीसी बाय नोटिफिकेशन खाइजाक कमिटिया और पंचायत सेक्रेटारी से खाइने अर्थात एडीसी नि बरकनि कोनो दाम करुई इनखे संविधान और चलियो संविधान और दङ एडीसी आमसयो सिनी एडीसी संविधान सामं ताङो तांगिया चीनी देश थांनाय 10 বছর ताई तामन उखासुं जे 14 साल पयला जखन मोदी सरकार फाइमाने सकाङो जतनो साइमानो तमो साखा सिखलारंनो साखा बिसियो 2 कोटी खाई चाकरी नाई खेत खाइरंनो साखा नरंनि जत्त लाकाई अब मुकुब खाई रिजां नाई ताइबो नों खेत खाइनानि अब खाइनानि बागै सार बिथि वाथि जा नांमानि अब बर्तुकी माननाय ताई नरंनि फसल 1.5 गुण दाम माननाय नरक आमती खाई आइन खाई रिजां नाई मानुई खुने दाम और बेगुं नाई विदेश हईते समस्त रां तुबुई 15 लक्ष टाका खाई रिजां नाई साबो साखा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बंखाब किन्तु पयला बिनि जे बिसिभा 2014 हईते 2018 ताई वाइसा ओ कग्रंनो किफिलिबो साखा दे साया किन्तु ओ बिसिभा तमा साखलाइखा तेना तबक ओ देशनि बुसकाङो विपद हिंदू मुसलमान विपद मुसुक गो रक्षा मा खाइनाय आबोनि विपद सरकारनि तहबिलो रां करई ओ रां कालो बाजारे मुनाफाखोर आबरंनि आगो 500,000 टाका नोट बातिल खाई ओ रां बेबाक तुबिमान खाई बा फाइयान खाई आबनो बातिल खाई सरकारनि आगो लक्ष लक्ष कोटी रां सकपाइनाय ओ लक्ष लक्ष कोटी रां बाय सिखला सिखली रंनो चाकरी 15 लक्ष रां खेत खाने रंनि लाकाय मुकुब ताई इ देशनि हामकरायनि बागै कताल कताल प्रोजेक्ट नाजांनाय ताखुबुखौ ओंखादे ओंगिया ओ आइन स्नामजाखाते ओंगिया किन्तु तामो आइन स्नामजाखा और राधा बाबू साखा सीएबी तबो आइनोंगै सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट चीनी भारत हा कतरनि जे रायदा कन्स्टिट्यूशन अब शिक्षा अंथन बा स्वास्थ्य अब चाकरी अंथन बा हा धर्मनि भित्तिते नों केवल हा रिमानिया धर्मनि भित्तिते केवल चाकरी रिमानिया धर्मनि भित्तिते केवल नों कोनो नग रिमानिया धर्मनि भित्तिते नों केवल विचार खाइमानिया किन्तु देश अरय पराय नामनानि बागै ओ सीए तो बुखा आसल कक तामो इ देशनि जे संख्या गोबां संख्या गरिष्ठ साबो इ देशनि शतकरा 85-86 भाग बरफ हिंदू ताई गुबुन मुसलमान ख्रिस्टान शिख जैन बेबाक मिले मात्र 15%
100 জনা borok bisingo 15 jona borok jesok phano kufung kotorongthun jesok phano sidrangthun jesok phano rang ganang puisa ganang khomota ganang thun 85 jona borok no bipod siklai mano কোনদিন মানিয়া কিন্তু 85 জনা borok no sikri chokro khayoi ও 15 জনা borokni biruddhe borokni bokhrok no নষ্ট খাইoi হিন্দু 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 হিনই borokni ভোট নানানি borokni বখরক হইতে তামনি বাগৈ চাকরি করই তামনি বাগৈ মানি খুনে দাম বাড়ে তামনি বাগৈ borok মাইমুসাইয়া তামনি বাগৈ যে গনাং বাই বিগ্রানি বিসিংহ আসক ব্যবধান ও ওয়ানসুক মুগ্ন যে তাই কুবুন ফাইসিংহ আবো খাইনানি বাগৈ আমতৈ খাই থুং দङ অঙ্গই যে তাকলাইনি নির্বাচন হ্যাঁ নির্বাচন মানে চংমারে মানে কতাল সরকার তুবনানি কতাল সামুং বুতাং খাইনানি কিন্তু আবো সরকার নিশ্চয়ই অংনাই কিন্তু আবনি সলাইব তাকলাই নাংকুকমান ইয়ং তংখা নিনি সংবিধান যদি করিয়ং সংবিধান করিয়ং খাই ভোট করিয়ং নাই সংবিধান করিয়ং খাই নিনি রিজার্ভেশন করিয়ং নাই সংবিধান করিহিং খাই নিনি হা করিয়ং নাই সংবিধান করিহিং খাই নিনি চাকরি রিজার্ভেশন করিয়ং নাই যে রিজার্ভেশন যে সংবিধাননি ফানবাই जों किसा सुबिदा मान दङ किसु थाङै दङ आबो बेबाक करियं नाय अंगै दाखै बुखराव जे इन्डिया मञ्च चिनि बिसिगाव कर्मसूचिगत मतादर्शगत फाराग दङ आगेबो दङ तङै फायो तागबो दङ उलबो दंनाय কিন্তু নিনে যদি সংবিধান বাঁচিও ভোট ফাইনাই সংবিধান বাঁচি খাই एडिसी तंगनाय संविधान बाची खाय निनि रिजार्वेशन तंगनाय आबोनो जों मानारंनाय इ नरेंद्र मोदी बीजेपी आबोनो सबायै षष्ठ तपशिल अंततই যেমন ভোট খাইয়া অথচ লোকসভা ভোট অংমানো বিধানসভা ভোট অংমানো পঞ্চায়েত ভোট অংমানো দুর্গা পূজা অঙ্গ কাইলাইবাড়ি অঙ্গ আবঙ্গিয়া আবন মা বুচিনাই তাবক তাকলাইনি চংমারি ত্রিপুরা হানি বরমনি সকাঙ্গ আবনি বিসিংব চং যারা ত্রিপুরাসা বা ইন্ডিজিনাস পিপল বা শিডিউল ট্রাইব আং হিন্নাই চংমারি কারুইব চংমারি থাংনাই চংমারি ফাইনাই আবনো কারইব থাংনাই বিসি দক চিনি ত্রিপুরা সারক যেভাবে অরয় পরে খাইজাক তংখা চিনি ত্রিপুরা সারক যে থাংনাই 25 বছর বা আবনি সকাং হইতে ই ত্রিপুরা হানো যে বছর নুগুই ফাইখা ত্রিপুরাহা जों ত্রিপুরা সারক সালসা প্রায় কলুকতৈ কলুকজং দংমানি লেখা করই পড়া করই জাগা জমি শেখ জাগই মাই মুসাইয়া বুসা ফালনাই জাত আমতৈ জাগা দংমানি লড়াই খাইই जों अर षष्ठ तपशिल मानखा एडिसी मानखा अब शुद्ध खुमलुं नायथथक कायसा बिल्डिंग या एडिसी माने 8 जना 9 जना सीएम एग्जीक्यूटिव मेंबर सिमिया एडिसी अब किसु साइनबोर्ड या চিনি ত্রিপুরা সারকনি বিসিংহ তিনি হইতে
35-40 বছর সিকাঙো ই হা তামনি বাগে ত্রিপুরা হা হিনজা কারণ जों त्रिपुरा सारक गोबां कुक दंमानि आबोनो तो केबो गसिया मैया बेले त्रिपुरा सारंनि हा त्रिपुरा हा बा त्रिपुरा स्टेट किन्तु त्रिपुरा हानि पलिटिक्स त्रिपुरा हानि इकोनॉमी त्रिपुरा हानि कल्चर त्रिपुरा हानि फेस्टिवल त्रिपुरा हानि তাই কোনো জায়গাও ত্রিপুরা সারকনি কোনো ডমিনেট খাইমা নাই যা যে ফাতাননি কেবো ভাইই ত্রিপুরা হা হিনজাগো ত্রিপুরা স্টেট হিনজাগো অর ত্রিপুরা সারক কাজেই রাজনীতি ফানো অর্থনীতি ফানো সংস্কৃতি ফানো কোনো না কোনো জায়গায় যে বরংনি ডমিনেশন বরংনি কন্ট্রোল বরক ও জায়গায় নুকজাং নাই সিজাং নাই বংন নুগই কেবল হামজাং নাই আমতুই প্রায় কুমাই থাংতুই থাংতুই থাংরক অংতংমানি ও জায়গা লড়াই খাইই কক বরক 1400 বছর যে ত্রিপুরা হানি ত্রিপুরা রাজধানী নগ আবনি কোন দাম ক্রুই যে রিগনাই রিসা গরিয়া মমিতা হজাগেরে ও নুয়ংমাও জাগামানিয়া ত্রিপুরা হাও ই লড়াই ই চবা কক বরকনি লগে লগে রিগনাই রিসা গরিয়া মমিতা হজাগেরি ত্রিপুরা হাও সিমিয়া ই হায়ুং বিসিং সিনেরিখা দিল্লি কলিকাতা মুম্বাই চেন্নাইয়া সিমি ও মস্কো থাংখা ওয়াশিংটন থাংখা টোকিও থাংখা হ্যাঁ এই ত্রিপুরা হাও কাইসা ত্রিপুরা জাতি দङ বরংনি বিসিং তাইবো পদ্রে পদ্রে দङ সালসা আবো দं মানে जना डीएम एसपी हकीम डायरेक्टर अब बाहाय काइसिनि त्रिपुरा सारक माननाय जों तो शुद्ध हुक खाइ जानायनि बुसा हुक खाइनाय बरकसो बिले ओ जागानो इंग्राजी कक बाय हनो मिथ अर्थात आबसं मानिया आबसं खाइमानिया তিনি বান্দাই হাতিও যেরকম ভাবে শোরুম তঙ ইলেকট্রনিক্স হইতে রি হইতে বিথি ওয়াতি ফালো কেন অতি প্রাসারসন খাইমাইয়া শুধু মুইয়া ফালনাই বলংনি মুই বরক ফালনাই আসুক দারসন ফালি মানো আবু সুবাই জাখা ভাই খাইই ই এডিসি বা ত্রিপুরা রাজ্যনি এই সরকার বরক যদি তিনি ত্রিপুরাসা আমসয়ব যদি এডুকেশন কমিউনিকেশন তাই বরকব সাকবাই চংজাওই ভিলেজ কমিটি ব্লক অ্যাডভাইজারি কমিটি পঞ্চায়েত সমিতি পঞ্চায়েত এই জেলা পরিষদ মন্ত্রিসভা বিসিংব বরক যদি ও বারজা মানিয়া অর থাঙই প্ল্যানিং খাইনানি ইমপ্লিমেন্ট খাইনানি ও সুযোগ রিজা গিয়া আবঙ্গিয়া খামুং তাকো বুখরক থাংনাই বেশি দাও আবুনি সকাঙ আবুনি কোনো উদাহরণ করই এক্সাম্পল বা উদাহরণ যে মান্দাইবো ব্লক অংমানো হেজামারাবো ব্লক অংমানো মুংজাকামি ব্লক অংমানো অর চিনি ত্রিপুরা সারংন চেয়ারম্যান মেম্বার বিডিও তাই আবো অঙ্গই চুংবো তাই বুইহাই খালাইমানো আবো তো ও মিট সবাই জাখা বেলে ইনখাই আবনি এক্সাম্পল অংখা আগেও এক্সাম্পল করি আগে ও লামা ফুনুক জাগমুক করি
কিন্তু থাংনাই বিসি দক তোমার খাচুং পইলানি নির্বাচিত বরকসে করই সাকা হইতে হুকুম খাইজাক কিছু বরক শুধু শাক শাক চালাইনানি শাক শাক বাগলাইনানি শাক শাক ওলাইনানি আমতি খাইনো পুরা চিনি তিপ্রাসা আমসই সিমিয়া তাই কুবুন আমসই রকব একটা কারাপশন দুর্নীতি এবং তাই আমতই একটা এনার্কি তিনি সারা ত্রিপুরা তুবুখা আবুনি বিরুদ্ধে ত্রিপুরাহানি বরগরক থাংনাই বিধানসভা চংমারি যত আকাইখা কাজে মারে খেলাই নাই ও বিজেপি ন কিন্তু ওই বিজেপি তাই ওইসা 2023 বিধানসভা বাহাইকে কিফিলি ফাইখা আং সানান নাঙ্গিয়া ও কক অনেকবার সাজাক্ষা তিনি চংমারি বিসিং চং মা ওয়ানসুক লাইনাই তাই ওয়াইসা চং ও দেরামুং দেরা লাইনাই দে তাই ওয়াইসা ও লামা হিমলাইনাই দে তাই ওয়াইসা ই ভারত হা বেরেমো শুধু চং ত্রিপুরা সরং সিমিয়া ই দেশ নে বেবাক যারা উপলব্ধ কালাই যাক মাইনরিটি বড় যেভাবে সাতক পিতক খাই দङ তাকে শব্দ কুমার জমাতিয়া কিছু কিছু কখনাই সারি খাও জাগাবো ঝাড়খণ্ডনি মুখ্যমন্ত্রী ন তামনি বাবু এরেস্ট খাইখা ঝাড়খণ্ড আইন দङ যেমন ত্রিপুরা হো আইন দङ চিনি ট্রাইবেলনি জায়গা তাই কুবুন বরংনি স্থানীয় রেজিস্ট্রি অঙ্গিয়া এমনকি ডিট ফান্ড অঙ্গিয়া পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি বঙ্গিয়া চিনি আইন আবো পারমিট খাইয়া ঝাড়খণ্ডে মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ট্রাইবেলনি জায়গা কুবুন বরং থানি ফাল রেখা কোম্পানি স্থানীয় হেমন্ত সোরেন সংখ্যা সিবিআই ন ইডি ন হংখাই আং যদি ফালি রেখা হংখাই সাবো জায়গা পাইখা সাবনি মুঙ্গ দলিল অংখা সাবো রাংমানখা প্রমাণ খাইদি কারণ ঝাড়খণ্ডনি আইন ট্রাইবেলনি জায়গা তাই কুবুন বরক নন ট্রাইবেল পাইমানিয়া তফানো বন জলখিচন খা কিন্তু নং বিজেপি ইলেকট্রাল বন্যে কখনা খা বুসক 16,000 কোটি আবু বকবাং কিন্তু 16,000 কোটি আবু মুংসাবুইয়া এই 16,000 কোটি রাংনি প্রায় 80% লাংখা বিজেপি আবু মুংসাবুইয়া সাবরেখা 16,000 কোটি রাং চিনি হানি বেবাক দুর্নীতিগ্রস্ত কন্ট্রাক্টর সাপ্লায়ার বড় বড় কোম্পানি প্রায় 9 লক্ষ কোটি রাংনি ওয়ার্ক অর্ডার বা টেন্ডার নে সামং বরক মানখা 16,000 কোটি রাং থাকিয়া 9 লক্ষ কোটি রাং যে রাং হাইওয়ে খাইনানি রেলওয়ে খাইনানি সুরঙ্গ খাইনানি বন্দর খাইনানি আমতি খাইই দুর্নীতিবাস কারাপ্টেড বরংনি থানে বিলি খালাইখা ও রাং শুধু বরংনি বিসিং তঙ্গিয়া আবো বিজেপি নগ বাহাবৈখা তিনি আবো কোনো অভিযোগিয়া হেমন্ত সোরেনের বিরুদ্ধে তো শুধু অভিযোগ দিল্লিনে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তো শুধু অভিযোগ কোন প্রমাণ করই এভিডেন্স করই কিন্তু ইলেকট্রাল বন্ড বিজেপি সরকার বিজেপি নেতারক বরক দুর্নীতি খেলাই কাহিনী তিনি সুপ্রিম কোর্ট সাকলাই রেখা আবো তো প্রমাণিত খাই আবুই খাই কেজরিওয়াল যদি শুধু অভিযোগনি বাগৈ জেল চব মানো হেমন্ত সোরেন জেল চব মানো তামনি বাগৈ
जेपि नाड्डा नों सब मैयां नाय तामनि बागै नरेंद्र मोदी अमित शाह ईडी रिंगियां नाय सीबीआई रिंगमानियां नाय इनके बरक संविधान मानियो मानिया ओ बरं न তিনি সাবসুবাই তং ত্রিপুরাও হ্যাঁ 2021 ইংরাজিও और आईपीएफटी যখন फेल खालायखा जे त्रिपुरालेन माननाय तालदक बिसिंग नरेंद्र मोदी बाय बाक्सा दामसा शेयर खालायो बक्तृता खालायलायखा नंका ध्यान दङ दे